बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले एक और अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। और ये वाक़या जो है, इसको अगर मैं कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है तो मेरा ख़्याल से ये गलत नहीं होगा। ऐसे वाक़यात रोज़ दरपेश आते हैं हमारे मुआशरे में और इनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, लेकिन अफसोस कि इन सारे मामलात के बावजूद ये वाक़यात कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज का ये वाक़या बताने की दो तीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये है, ज़ाहिरी बात है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना हमारे मुआशरे का एक वतीरा बन चुका है और किसी को उसकी मजबूरी, उसकी गुर्बत से फ़ायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करना जो है वो हमारा मुआशरा उसमें आर या शर्म महसूस ही नहीं करता। ऐसा ही एक वाक़या है, लाहौर में पेश आया, आज ही पेश आया और इसकी मैंने FIR वगैरह भी मंगवा ली और सारी चीज़ें आपको डिटेल्स इसकी बताता हूँ। वही हुआ, एक गरीब शख्स जिसको नौकरी की ज़रूरत थी, जिसको पैसों की ज़रूरत थी, कुछ अरसा पहले जो है वो लाहौर आया था, कोई 1 महीने के आसपास। अपनी बीवी के साथ वो लाहौर में रह रहा था, मज़दूरी की गर्ज से आए थे, घरों में काम करते थे। इसी तरह ही कुछ लड़कों ने नौकरी का झांसा देकर उसकी बीवी को और उसको घर पे बुलाया और फिर उसके बाद उसकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया शोहर के सामने। तफसील आपको वाक़ये की बताता हूँ कि ये सारा वाक़या दरपेश कैसे आया, इस FIR में उस शोहर ने क्या लिखवाया, ये वाक़या क्या है, जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके फीडबैक का बड़ा इंतज़ार रहता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज़ में। क्योंकि पॉजिटिव में तो हमें खुशी होती है और नेगेटिव में ये होता है कि हमें अपने आप को बेहतर करने में बड़ी मदद मिलती है। ज़बान का जो इस्तेमाल है मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है, किसी के ख़िलाफ़ भी, मेरे किसी के ख़िलाफ़ भी। जब आप किसी के कमेंट पे कमेंट कर रहे होते हैं तो काइंडली ज़बान का जो इस्तेमाल है वो मेरा ख़्याल से सबसे ज़्यादा अहम है और उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल ये वीडियो में आपको वाक़या बताता हूँ जी। वाक़या कुछ यूँ है कि ये लाहौर का जो इलाका है ग़ालिबन निश्तर कॉलोनी है और निश्तर कॉलोनी में ये हुआ कि 4 उबाश लड़कों ने ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले मियाँ बीवी थे उनको घर बुलाया और उन्हें कहा कि जी आपने कोठी पे काम करना है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने काम करना है। उन्होंने उसको घर बुलाया, घर बुलाकर बाद में उसको एक दूसरी जगह ले गए और वहाँ पर ये हुआ एक और घर में, वहाँ पर जाकर इन दोनों को पहले बिठाया। बिठाने के बाद इन्होंने उनको कहा कि ठीक है हम आपको काम देते हैं और इसके दौरान इन्होंने इसी दौरान ही उस शोहर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। शायद उनको एक अलग कमरे में बिठाया होगा। चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद उस शोहर को मार के एक वाशरूम में बंद कर दिया और वाशरूम में बंद करने के बाद उसकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद वो जो मर्द है वो किसी तरीके से वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ। जब इन्होंने उसको वाशरूम से निकाला, उसने चौकीदार साथ वाले को बताया, 15 पे कॉल हुई और ये 4 जो लोग हैं ये गिरफ़्तार हुए, चारों लोग। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ वाक़ये की कि FIR में क्या लिखवाया गया है। FIR के हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो हैं क्या। सबसे पहले FIR में जी जो तारीख़ है रिपोर्ट की वो आज की है, 13/3 है और ये 4:35 AM सुबह, 4:35 सुबह 4:35 पर और ये जो है थाना से रवानगी 8 AM पे है। ये आज का वाक़या है और इसमें नाम और सकूनत दहिंदा जो दरख्वास्त दहिंदा है वो मोहम्मद इमरान मोहम्मद असलम और ये हैं ज़िला पाकपतन शरीफ के रहने वाले। और उसके अलावा इनकी जो जाए वक़ूआ है वो है एज़ बैंकर सोसाइटी बफासला करीब 3 किलोमीटर जानिब शुमाल मशरक़। और उसके अलावा जी जो दरख्वास्त दी गई है अब उसमें क्या लिखा गया है उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। दरख्वास्त में लिखा गया है कि मैं मुसम्मी मोहम्मद इमरान जी पाकपतन शरीफ का रिहायशी हूँ। अरसा 1 माह से बीवी के समेत लाहौर में मेहनत मजदूरी करता हूँ। मोरखा 12/3/2021 12 तारीख़ को बवक्त 11 बजे करीब दिन में मैं और मेरी बीवी जो मुसम्मात नाम उनका लिखा हुआ है, नाम बताना मैं नहीं समझता बेहतर, 18 साल की हैं और हमारा एक साला, इस आदमी ने लिखा है 9-10 साल का। हम मोटरसाइकिल पर लालिक चौक पर खड़े थे कि एक लड़का जिसका नाम जुहेब उर्फ मून व जावेद अहमद मोटरसाइकिल पर आया और हमें पूछा कि आपने कोठी में काम करना है। तो हमने कहा कि जी बिल्कुल हमने काम करना है। वो हमें साथ ले गया और एक घर आ गया। वहाँ से एक लड़का मुअज़्ज़म सजाद वल्द बशीर अहमद जो हमें लेकर B96 बैंकर सोसाइटी ले आए, जो मुझे और मेरी बीवी को काम पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे मारना शुरू कर दिया
اور واش روم میں بند کر دیا اور میری بیوی کو دوسرے کمرے میں لے جا کر دونوں میری بیوی سے باری باری انہوں نے بہرحال زیادتی کا نشانہ بنایا. افسوسناک واقعہ جو رات 10 بجے کے قریب مجھے واش روم سے نکالا اور صفائی والا کپڑا دھونے کے لیے دیا. جو میں کپڑا دھونے کے لیے باہر نکلا تو میں نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ لگائی اور باہر جا کر سیکیورٹی گارڈ کو بتایا, جنہوں نے 15 پر کال کی. جو موقع پر پولیس آ گئی اور جو معظم سجاد اور زہیب عرف مون نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے. یہ واقعہ جو ہے بہرحال یہ نشتر کالونی تھانہ لگتا ہے اس کو, اور یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی گئی ہے. یہ ایف آئی آر کی کاپی ہمیشہ کی طرح میرے پاس ہے, میں نے منگوا لی تھی اور آپ لوگوں سے یہ سارا واقعہ شیئر کر رہا ہوں. اس طرح کے واقعات, اب یہ لاہور ہے اور لاہور کوئی چھوٹا میرا خیال سے علاقہ نہیں ہے, اور اس طرح پہلے بھی لاہور میں ایک واقعے ایک تو میری نظر سے گزر چکے ہیں. ان کا ذکر شاید کچھ لوگوں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کیا ہوگا اور کچھ نے اپنے پروگرامز میں بھی کیا ہوگا. اب یہ ایک حیرت کی بات ہے, میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہے, اللہ معاف کرے, کہ اس قسم کے واقعات کہ جس میں کسی کی مطلب وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کسی کی مجبوری سے, کسی کی غربت سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھا کر ان کو پھر آپ ان کا استحصال کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. اور میرا خیال سے جو ایسے لوگ ہیں ان کو تو بڑی جلدی سزا ملنی چاہیے. اور پتہ نہیں ہمارا معاشرہ, میں تو آج کل کیسز تقریباً یہی کر رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے, موٹر وے زیادتی کیس ہو, بشرا راجپر کا کیس ہو, مسکان شیخ کا کیس ہو, اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیدھی سی بات ہے, فرینکلی اسپیکنگ, پروزیکیوشن جو ہے وہ بڑی سلو ہے, اور پروزیکیوشن کا جو پروسیس ہے اسی میں ہی اتنی چیزیں ویک ہو جاتی ہیں یا اتنے معاملات کمزور ہو جاتے ہیں کہ جس کا فائدہ اس ملزم کو ملتا ہے جو یہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر یہی چیز وجہ بنتی ہے کہ مزید لوگ پھر کوئی جرم کرتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہوتے. انہیں نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ کل کو ہمیں کوئی سزا مل سکتی ہے اس کی, یا ہم پکڑے جائیں گے تو ہمیں پھانسی مل سکتی ہے, ہمیں سزائے موت ہو سکتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم پیسے دے کے پروزیکیوشن ویک کروا لیں گے, اچھا وکیل کر لیں گے, ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں ہو بھی رہے ہیں, پکڑے گئے ہیں. یہ چاروں ان میں سے گرفتار ہو گئے ہیں. ان میں زہیب, معظم, عثمان اور کلیم اللہ, یہ میں تھمبنیل پہ آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی, یہ چاروں گرفتار ہو گئے ہیں. پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے. اب یہ کیس چلے گا, اب پتہ نہیں یہ کیس آگے اس کا کیا انجام ہوگا. پتہ نہیں خاندان ان دونوں کو انصاف ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو لاہور میں وہ مریم والا کیس بھی کر رہا ہوں, اور ساتھ میں رابعہ والا, وہ جو رابعہ مسیح والا کیس ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو بعض دفعہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ ہمارے ملک میں حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور اگر اس طرح ہی جاتے رہے تو شاید پھر جو جرم کرنے والے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کچھ عرصے کے لیے سزا ہوگی, گرفتاری ہوگی, قید ہوگی, ضمانت ہوگی, واپس آ جائیں گے, پھر وہی جرم کریں گے, پھر گرفتار ہوں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, آنے والی کسی ویڈیو تک میں اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا امین ناصر اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.